kalo e nanta ngolo jugu sa go de faso kuma sulu de faso de jugu aw de bina usi ka ba ko jamana de nyuma no ta ka bo ke mo la ngole ana galon te jugu ka da mo la ko police tara ko to da Congo ko so ko te ko bula ala o te mo ya ali galon te ko nyuma ko charge Daniel ko sur charge Daniel yera da mune tabia mo transition keleme ka damu ambo kakalama koy joani be di charge yere mabi nous ye moun di charge ma charge be beaucoup nyana kuma de funyana tout est médiatisé là on est tous au amba bere kalama mais docteur Ania Kamara c'est le président civil de la transition a jariyo a majabe ka bela dile nyana ya pamparam mali kono akumate jaya ayake yela ede awka balauta awka jemota mugo bamumba kofe obina bwa kalama ne vous en faites même pas ko be ko kelenye belebele dakantiki ngon te tugu mugo lankolon ko on te tugu mugo deni ko ça jamais de la vie on tugu la fait ko bari on tugu la barika de on ko wa tugu la fait ko abebe maliko kelela y compris papa ibeka akera benyana ibeka sara ni maliko de la ka anitige ni maliko de la ante tugu galon ko de ko parce ko ibeka joani de don onda ou be ibeka doni de ka en façon fere ka chinye ka anye chinye ka sigi galon e galon bat alu te maloya ku fakoro nu de daleme malikono u bakoro nu de daleme malikono ko sege de bulula ko jiji ndo de bula malo te sega sa sho te sega sa sugoro te sega sa ala mata ji mi ta no be fere fla o be kera duru e aw jugu sago de onde siglembe dans les pays diaspora États-Unis France ka o de ka be ka transition de défense mon kui way mon steak abe transition jumen défend galonka transition poche kon na falendo ali e boraka asimga 100 milliards ko kuma mufo awar tarami adire fama adiri bama adiri dogonima adiri ikoroma aw de beta bo ko abala France aw de beta bo ka bas CEDEAO galonka ha Tcheka délai aujourd'hui c'était le 28 février. Asim kanga wala mlabi. Surasu kelemeka shoni magoroni ni jege salon soroko du ulube kilimu kono ulube katkatu kono ulube taka. Ha? Fate dumni sore bata dumni sore ne fate dumni sore ne bata dumni sore ne dognu be dala kekenema. Ete boka wako surasu ga dégager. Dictature ma ambe démocratie filimi ambe démocratie fili ko jila o ba fili océan de là mo sara ni démocratie kele na e ko do sara la ou be ibalma do sara la 26 mars la e nyina noko mais bien ka joini jogi keme flani keme nani kama e bini sigi ko vive la transition vive les militaires la dictature hala o temoloya ko be ko kelini belebele dakantigi o de la docteur Ania Kamara no yanga président bagné sa président civil de la transition na ko nen nana nchongo malikono ale fana klente da nyebe do fana bol nan tado ko un certain je sais pas quoi là ndaro koro bo de roi bela do da sigile me tombokto fana ko kale président ayo sigia abu kulengela mali ka klali no de ko lui c'est un farfelu de lui c'est un citadin de lui c'est un comédien ayo wayo sigi avec o bela jile nyana ya ani ambe yi sigi kulu baya kulu ba she kaya ate dogo mo shela on te periseu hey mumbe ani an kofe aw yɛrɛ ma ko mɔgɔ de b'a kɔfɛ n'aw dalo la ka ba ko mɔgɔ de b'a kɔfɛ o de la aw bɛ ka bo ci fan bɛɛ fɛ ka bezi kere fan bɛɛ fɛ ala ngo président ani a b'a nɔ la sa a dalen bɛ Gana a lafiyalen délai de dira a bɛ k'o délai de kɔnɔ a y'aw sigi an bɛ taa Congo Kuluba aw ɲɛden wagalen ɲɛna ni Mali ye aw de ta ye Mali ye aw de ta ye Assimi Goïta inika farfelu inika les 5 délinquants Mali aw de taille ça fait mo tse ki kamba maliko la e amara sara ka de amara sirana ka telu sigle iko choko bani san bishegi e sigle ni ga telu e ko awode anye ko unyanyin aw e Mali de ga teme président hani aka abani Mali de yache
aw fa ye maliden ka tɛmɛ a kan ou bien aw ba de ye maliden ka tɛmɛ a ba kan. Il est malien comme vous, il a le droit de dire ce qu'il veut. Il a le droit d'être au présent du Mali. Faut y te boire là. Papa te boire là. Ayo si. Amara yere ma fawya. Ko yele kote ya. Ayo si ate dogo mokoshi la. Belebele dakantiga aya ke yele auna. Qui ira le premier, ira le dernier toabou et toabou côté. Qui vivra vida ça. Avec au benyana dans un mois d'or. Abe kila ka o mo kele me kila ku da falia ki si malien de ne ba fi ma chu ka kila ka fi ma ko cho ka kila ka ni si ko vive anea akuma teke sa belebele daganti ko be ko kelinye preza anea ambi ko fo saya wa ambi ko fo alibo biani ko be ko kelinye kulu ba charge ntewa asim place ntewa ibe sigaka dans un mois aya ke yele ko awo ko be ko kele mugo bade me kane wolo be donné kane ba sona awa e ka président a kreta ngonga président tere malien de nga président ne ka président tere malien de nga président président civil de la transition docteur Amia nga be ki isi le nyana ngi isi nga wa e kele de be klaka na ne mako awa ko ti a raison wa e kele de be klaka na ko vive ane malien adabe nyenye bo adabe mugubo abekla ka dubla ku dabaro changer ya wa video mane munu